Shalom. Masuk mahita tu permingguata sadarion. Tapasada marohatta martangi yang mahita di bagasan rohatta be. Amen. Kurian itu hatta amanami inanami sudah ruas ni HKBP Maranatha Tambun. Resort Maranatha Tambun di Ganup inganat tabe. Di bagasan lasiroha dokot roha mauliate tu debata. Na mangaramoti hita marhakipason 1 minggu sadarion. Marningot saluhut nai tadokma mauliate tu debata. Jala horas makita saluhut na. Kurian itu hatta marhite goar ni minggu Pentakosta na perjulu. To topik minggu. Ton dini Jahoba manugu-nugu tu hasonangan. Alani tapukka maparmingguta marhite minggu sadarion. Tapagiar maswarata mamuji debata. Marede mahita sian buku ede nomor 585 ayat sada. Marhite-hite goar ni debata ama, doot goar ni anana Tuhan Yesus Kristus, doot goar ni todi porbadia na tumapalangi doot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jahoba, lehonokku tuhamu roha na ibaru doot todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha na marpakkilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhuku pe tado tamuna jala patopau muna do. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Podo manodangi jala mengajari rohani akan apursia di hatam marhite-hite todi purbadia. Saya buhai marohanami asature parrohon nami marhite-hite todimi. Asatok tonggo dame rohanami makalasun kagugun nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 640 sada ayat sada.
Patik di minggutta sadarion, ima patik patuluho dot patik paupaton. Patik patuluhon, dang jadi dokonon guar ni debata yang gosoture dalanna. Ay ona hukumna dusugot akan amasineang di guarna. Patik paupaton, ingot kamu ma babadiaon ari minggui, di naonomari maulah kamu nasa siulaumu. Alai anggo hari papituhoni, hari paradiana ni Jahuba debatam doi, dang jadi humangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe namangebati hutam. Ay di naonomari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot lau dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baini ido ubain na di pasu-pasu debata Jahuba ari paradianan nai, jala di parbadiai, ido sahatna, atong rak mangidugugu mahita tu debata lahu mangulahotsa. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Marede mahita siap buku ede nomor 170 sada ayat sada 2. Tatopoti madusatta nagudangi tuadopan di debata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na sokatudosan, para siroha midahami na dangolon, narorohami tujulom manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Masai gudang do pangalasion nami di patikmu. Ala ini huingot kami ali Tuhan. Ala ni denggan di basam dokot asin ni roham. Saya unang paingot-ingot akadosa nin haporsion nami dokot pangalahon nami. Saya ingot mahami hobar tu asin ni roham dokot denggan di basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Baga-baga ni debata tarengot tu hasesani dosatta. Songonoddo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamuak kanaloja jalan asorat. Upasonang pehamu. Buat kamu ma ugaku tu kamu. Guruon kamu ma sian ahu. Aina labo do ahu jalan aserep marroha. Asa dapotan kasonangan todimi. Ai labo do augaku jalan yang dogot nahahu hapursaton. Hasangapon madidebata na diginjang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada. Turpu epistel di mingguta sadarion na tersurat di Galatia 5 ayat 10 1 26 tajaha ma margati sorin alai odo hudok marguru tuto di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging aina maralohon tondido sakap-sakap ni daging jala maralohon daging ido sinakap ni tondi nama sioloan doi asa unang di pasaut hamu pinangido di rohamuna. Alai mulu ditogihon to di hamu, dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tandap do parulaon di daging ima parmainanon hahodaron pargadom busan. Hasipele begun, hadatuon, parmusuh-musuhon, parbada-badaan, pangiburuon, rimas-rimas, parungut-unguton, persalisian, partahi-tahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haor muson, jala akan nasuman tusi, naung hupaboa na jolo tuhamu, songonido na nuaeng, dang teano ni akan na mangulahon si songoni harajao ni debata. Alai aka odo parbue ni todi, holong dohotlas ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohot dohot hatomanon. Dang maralo patiki dopak akas songoni. Alai akan nagingongkoman ni Kristus Yesus. Diparsilakko do daging na rap dohot aka hisap-hisap dohot aka sakap-sakap. Iya dong dipanguluton di nihita terpangareohon matondii. Unang mata hiahi hasangapon na rumar. Unang masiasapan manang masilatean. Ima sahatna. Martua do akan na tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 464 ayat 1 dohot 2.
tidakon ma hapor siaut tai rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sokatu dosan na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siat tondi porbadia andora sohabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanutoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani bisima ibana paimulak sugot tu tanoon mauhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho diatai namandok mula mangulu sugot daging ni halak naung mate doho dianguluan na sora suda. Amen. Shalom, horas madihita. Songon patakasotikting na masa di huriata, doho na naing masa di minggu sadarion, ima minggu 31 Mei 2020. Songonon ma, ia guar ni mingguta sadarion, ima minggu Pentakosta perjolo, namanang namar lapatan hasasaur ni to di porbadia, doho topik minggu to di ni Jahoba na manogu-nogu tuhasonangan. Na paduahon himbauan pemerintah menyikapi wabah virus COVID-19 na hatop rara tu sadok portibion alani hami parhalado HKBP Maranatha Tabun resort Maranatha Tabun manosoi asa ganup mahita mangului pangidoan ni pamareta marhite na patupa isolasi diri di bagas tabe uhut menjaga jarak dang merpungu-pungu memakai masker molo haluar asa hatop sidung panahit pandemi COVID-19 manang social distance na patuluhon pelantikan fungsionaris harian periode 2020-2024 HKBP Maranatha Tabun. Domu tu periodisasi manang pemilihan naung dipatupa di HKBP Maranatha Tabun resort Maranatha Tabun ima na di hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 naung salpu alani disakapi perhalado ni huria HKBP Maranatha Tabun resort Maranatha Tabun ma pelantikan fungsionaris periode 2020 periode 2024 di huria dohot di resort patupaon mai di minggu tanggal 7 Juni 2020 masuk jam sia wib sahat tunasidung permingguan di patupa di gereja HKBP Maranatha Tabun resort Maranatha Tabun sesuai protokol pemerintah. Danak nasorang na di hari Sabtu tanggal sia Mei 2020 di basa-basa untuk hatta do sada danak boru di keluarga Niamata Beniko hit hosiaman si haloho tubuh di Inata Erboru Sinaga Sian Huta Perum Gria Asri 2 Blok E20 nomor sadabe hipas do dadanaki suang songoninang natorasna molotikting parhepengon boy mata jaha marhite na majalo lembaran ni parhepengon sian ganup situawek manang sian jetotra masing-masing songonima sahan nitikting dihita di bagasan mingguon tuhat tama masu-masu alani tapasada maruhatta martangiang mahita mauliate ale Tuhan di sobahor rohanami ruas na hinokokmon di bagasan sadarion tua dopanmu na marmuliai
Alahu pakilalaho kami ale Tuhan, asidot holongi rohamna toktong mengiring-iring ngolunami. Didongani hodo hami, mamolus akka ari-ari ni ngolunami. Jala dilihoko di hami tiki sadarion, merpungu di bagas nami be, mamestahon ari hasasaur nito di porbadiai, tu portibion. Di bahani ale Tuhan, pasaur hon matodim nang tu bagasan rohanami be, asa gabe inganan hasoranganmu maruhanami, marhite na dohot kami makalasoni. Di kiadan di negara nami saunari piale Tuhan buanun nami do tu bagasat tanganmu na sunbadiai. Di botoho ale Tuhan akka subiani parsahitonida sedang berkecamuk nuaing di portibion. Mangido hami tuho Tuhan, marhite sian torut ni rohanami, makuling mahuale Tuhan, madok hata sadahata nabadia, asalau panahiti sian portibion, gabi boi akka ruas naung tinobusmi, marpungu di bagas jorom, bereng maale Tuhan bagas joromi, nunga sahera na tarulang, ala sorobe akka ruasmu bongot, mamujiho di bagas joroi, alani saya humatop maale Tuhan, boi hubolus sabi sude panahiti salpu, gabi boi hami muse marpungu di bagas joromi. Pergugoi ale Tuhan, akka jolma na berkompeten di napatupahon pengobatan. Pergugoi akka tim medis, songon garda terdepan di namasida na mengobati akka namarsahit. Lehon bisuk, lehon hagugun, lehon dot hasabarun, asa marhite sianina le Tuhan, lam martaba akka namalum sian parsahitoni. Lehon gogo tu akka nahona papar pirus sapulusiai, gabi boy nasida manahan, boy nasida mabahin akka nulenggat tu dirina, gabi marhite lam tabba ma bilangan ni namalum siap parsahitoni. Pergugoi nang ruasmu mengului himbauan ni pemerintah, asa sude protokoler kesehatan na diberlakukan pemerintah dituruti manang diului akka ruasmu. Unang paluas ruasmu ale Tuhan mabuan malo-malo na sadiri, alai bahin manasida gabi pangului di hata ni pamareta, nagabe mabain hamalumun jala humatop putus rantai COVID-10 siai. Homa toktong nama masu-masu ruasmu nang pemerpungu di bagas nabe, tangihon ale Tuhan tangyang ni nasida, jalo ale Tuhan pamujion ni nasida sian nasarohan nasida, asa marsangap magwarmu jala marlas ni roh hami nang ruasmu. Diaka sadariop ale Tuhan marlas ni roha dohami ala di basa-basahun hosa dadana buru di amanami si haloho sian hamuraon midoi di jalon nasida alani ale Tuhan saya perbisuhi ma amanami do inanami i marmudu-mudu danak na pinalumehon mi lehon gogo di natoras dina mangalului passamotan lehon bisuk di ina dina padimur-dimun akka yanakon asa marhite gogo dohot roha dohot bisuk nasian ho di pagodang-godang nasida danahi lehon bisuk di danahi ale Tuhan gabe jol manahasea mai muse di jolunami tarlumubi ma di harajaunmu pilihan na masuk petuhuriaon ale Tuhan sayhoma nama masuk-masuk asa marhite gabe patibulon harajaunmu mai dipakai hami. Disakapi huriamod ale Tuhan, naing patupahon, pelantikan, pengurus fungsionaris harian ni huriamon. Iman naik patupahon nami di tanggal 7 Juni tahun 2020. Homa ale Tuhan na mangula di pelantikan ni. Asa akan naung pinilitmu marhite rapot perhalado. Persahalaanmu manasida mangula, gabi boy dipakai nasida, gogo dohot malo nasian ho mangula di huriami.
lehon bisuk di akan naung periode nauk salpu nasida pele Tuhan tong gabe pangalapan poda dihami mengajari akan baru dope gabe mardenggam mahuriamon ale Tuhan ala ni hasadaon ni rohanami sahat dihoma ale Tuhan negara namion saya lihat dame tu sudah jolma asa marhite dame nasian ho dang tubuh be perbulat-bulatan dang tubuh aka kebencian dang adong ujaran-ujaran akan naroa ale Tuhan marsangap magwarmu mardame sonang ma akan nahinokok mi perdosa gudang dohami ale Tuhan nabadia duang goho saya jumolo masisa dosa pangalausion nami da gudangi asonang pangabati di pasupasum na naksipasahatonmu dihami satokin nain ang begyon nami mahatam na naik patolohason ni naposom ima uluan nami alani i perbisuhi ma uluan nami ale Tuhan di nama nariason hatam nasun bedei asa hatan haruar siap pamangan ni uluan nami ope holan hatang hanguluan nasian ho gabe boy hubuan hami mulak tu bagas nami be pakeon nami mai di ngulu nami madalani ari-ari ni ngulu nami homa ale Tuhan napunahami sian sadarion sa rodi saliling nililingna jalanomomma na saud di ngulu nami mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho saya sima roham dihami Tuhan ului mahami hobar tulomoni roham mauliate madiho Tuhan amin. Marede mahite sian bukwede nomor awal 126 ayat sada dohot tolu uhud papungupelean sada A dohot sada B. Jaladami ni debata na sumurung sian saluhut naroha, imamangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamu amanami inanami nah hinaholongan di bagasan goar itu hatta Yesus barita nauli nagabe ujahan di jamita di minggutta sadarion imasongon naung tinotuhon ni iduk ni huriata hagabepe tarsurak mai di Yesaya ono pulutulu mamuka siane 10 sada sahatu ayat 14 songonomma dirok disi hatana hujahama dihita alai saya totongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngulu ni si Musa dia kaari narobi alai anggo naung di dok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian
laut rabdohot permahan di perduaan ni biru-biruna di dia ibana na mersagihon todina nabadiai tutonga-tonga nasida ise ibana na manogu si Musa marhite sian tangan hamuleonna naung patolak aik di jolo ni nasida laho mabaen baritana saliling-lilingna ibana na manogu nasida mamolus akapusat songon hoda diadaran dandung tertutuk songon pinahan na tuat turura ditogihon to dini Jahoba nasida tu hasonangan songonipe ditogiho ko bangsom asama baen goarmu marmulia ima sahatna horas marihita hamu akamanami dohot inanami khobar tuturpukon songon pengantar lahu mangetusi adong do padohan dihalap batak na madok na nialap nialugo do udan lapatanna akamando tambak kenang boydo disada inganan songon natur berengon alai molo mangulus alogo manguluson obbut tu naturi boydo naturi berubah gabe holom jala gabe haroroan ni udan manang boy masa do disada luat tiur alai disada luat roudan adong rupani padohan hujan lokal do akan asing naik manang di padohan na asing dan mungkin adong timus molosarong api jaladang tergoar api molosarong timus pangalahon na subuh tersirang doi sepanjang ada api sepanjang itu juga ada asap di hamua manami do inanami di bagasan guar itu hatta Yesus laus songonido nang persuruan ni debata tu akana posona Allah mengutus hambanya gumodang doi di latar belakangi ala perulaun ni jolmai sama dengan kedatangan Kristus ke dunia yaitu sebagai jalan keselamatan akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu melahirkan kematian. Manang boidohonon apa yang dibutuhkan oleh manusia, disitulah Allah bertindak untuk meresponi kebutuhan yang dimaksud. Tabereng mai dijolo ni trupukon, molo dijolo ni trupukon dia yasia didok. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seseorang duta atau utusan, melainkan dia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dan belas kasih-Nya Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dulu kala. Bahkan saudara yang berkati Tuhan, semakin jauh manusia dari hadapan Tuhan, Tuhan semakin kuat berkehendak untuk menemukan manusia yang jauh daripada Tuhan. Boleh tabereng di Kejadian 3 ayat 8 1 ayat siai, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa menghasilkan ketakutan, dosa membuat manusia lari dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan mencari manusia untuk ditemukan dan bahkan untuk diselamatkan. Atau dohopan na asing akamang do tamwakenang, semakin dalam manusia terpuruk dalam dosa, semakin kuat Allah untuk memberikan keselamatan. Itu dapat kita bandingkan
sesuai dengan teologi Asia, yaitu teologi Joan Seng Song dalam bukunya yang berjudul Allah yang turut menderita. Dan nats ini adalah sebagai pembuktian bagaimana Allah sebagai pribadi yang bebas bertindak untuk mengangkat, dan bagaimana Allah sebagai pribadi yang bebas untuk menggendong, berdaulat dalam kasih-Nya. Sekalipun bangsa Israel sering mengecewakan, bangsa Israel tidak setia, bahkan bangsa Israel sering gagal untuk melakukan kehendak Tuhan, yang memanami do inanami hurian itu hatta. Bahkan di pemahaman yang lain dikatakan bangsa Israel itu cenderung memiliki grafik hidup. Ada istilah yang berfluktuatif. Berfluktuatif artinya bangsa Israel tidak dewasa dalam iman. Dan adong Jepang haporseaon nama Toras. Tetapi sering umat Israel itu memiliki grafik iman, molo di istilah di padohan ni halak Batak. Kadang Israel memiliki haporseaon las soharulas, ngali soharu ngali, dangol-dangol sesilon hangat-hangat kuku. Terbukti doya kamang do tamwakenang, ketika bangsa itu jatuh ke dalam pencobaan, mereka menjerit minta tolong kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka lepas daripada pencobaan, mereka lupa kepada sumber pertolongan. Itulah yang disebut dengan gaya kehidupan umat Israel, yaitu kehidupan iman yang berfluktuatif. Amani dihamu manami do inanami, molo mangihuton pangukaput tolu ay saplonom, surat nisi amen tuhuria Laodikia, didok disi si hutahono dosian pamangan ganu jolma, nadangol-dangol sisilon, soharu ngali soharulas, nama dok namora ibana jala paradongan, hape nahurangan, naparir, nadangol, napogos, mapitung jala marsaymara. Buasa diutahon, ala gok dosa, gok hata si pangas si pamanganna, dan adok kia jupang hata motivasi, dan adong si tiopon hata nasi tong, 1000 hata sadape, dan adong nasi tong. Lebih songoni makamang do tamwakanang bangsa Israeli. Ido ubahit didok di Yesaya sare 10 1 ayat 15, martangiang donasida alai di Paula. Mereka berdoa tetapi dalam arti doa yang dimaksud adalah formalitas. Buasa si Paula aladang adong hadumuan nihata tu tindakan yang nyata. Di pasahat nasida do pilihan alai jojot masa pensekularisasian, sekuler dihaporseaon, sekuler peliani, bahasa idok sekuler akamang do tamwakenang ala go mudar do tangan ni bangsoi. Dada holan dalam arti pelian persembahan yang sekuler. Tetapi kadang juga umat Israel itu sering melakukan perselingkuhan di dalam iman. Kadang dihaporseaon nasido debata alai di samping mengimani Tuhan, mereka juga mempercayai dewa-dewa Baal pada saat mereka terbuang di Babel dan pada saat mereka terbuang juga di Mesir. Alai di bagasa terpukon di hamuna hurian itu hatta songo dia pe tingkah laku, songo dia pe yang menyangkut masalah moralitas bangsa Israel. Ala yang di bagasa terpukon di batu jolo de batado holong ni rohana asasi kopak kokopio ni de batatu bangsa Israel. Terbukti di tiki targogok bangsoi dohot ibana targogot. Di tiki targogok bangsoi di sido de bata makidat dohot mangopa bangsoi dang marnida tiki alai ganupari jaladang na baru manang saunari
Alai nung diulah debata yak kamando tamwakenang mulai sian narobi tabering ma di jolo ni trupukon di ayasia. Alani idi hamuna hurian itu hatta di bagasan trupukon tungi pala manakas doholong ni rohani debata tu bangsa Israel. Tarida doi marhiti hamuliao ni debata. Hamuliao ni debata jupang bangsoi doi ima marhite debata mamakke si Musa. Debata mamakke si Musa marhite hagugon ni debata tu si Musa didok di son patulak aik tujulu doho tujae tongo mamolus lau rara bangsoi. Dia 12. Manogu nasida mamolus akapusat samudra raya songon hoda diadaran dangdung tertutup dia 10 tolui. Manogu bangsoi marhite to dini Jahoba songon pinahan natuat sian rura tu hasonangan dia 14. Sudei dihamwa manami do inanami hurian itu hatta karena Tuhan betul-betul mengasihi umatnya. Jangan dong terpakai istilah kompromi nih bangsa itu debata. Tetapi kasih Tuhan berjalan mengalir sebab Tuhan pada hakikatnya adalah kasih. Alai mau jala suhardo pabahena ni debata di rohani bangsa Israel. Bangsa Israel natakang merohai. Jaladang porsea jaladang diperhatutu bangsoi. Na debata madongani bangsoi lahoman alpuhon galubang hamaolon termasuk selama di habuangan Babel bahkan dohot mamongoti tanah perjanjian tano nagok pasu-pasu habaoran ni situat ni loba ima tano kanan ido badidok debata tu si Musa diopak Musa 14 ayat 12 manibang jugul manibang hatok karon ni bangsoi gaberode bata makata itu si Musa di opak Musa 14 ayat 12 didok di sisongonon torwokku mana sida marhiti sian beguatuk jala rede ponokku nasida jala bahenokku hoga be bangso nabalga jala nagumogo sian nasida akamando tamwakenang basa dok debata songoni ala ditibang debata jugul ditibang debata ketidaksetiaan ni bangsa maradopo debata ale molo tabereng dia na mangihut gaberodo si Musa mandok tu debata jidok songonon tungsura bunuommu bangsoon dohonon ni bangso parbegu akanang mabegi barita mima nasida di bagasan halongonan ala nasotuk gogo ni Jahoba manugiho bangsoon ubahe dipotongi na sida di bagasan halongonani de 10 sia udut ni pakatayon ni si Musa rodeo si Musa madok atong saya marpamuati marohamida hajahaton ni bangsom hobartu hinagodang ni asin di roham hurian itu hatta di hamwa manami do inanami di bagasan goar itu hatta Yesus hatta kangon di bangso Israel tarida marhite turpuk sadarion hiradia do hata kangon di bangsoi maradopot debata. Bori tabereng di ayat 10. Di ayat 10 didok mangguturi jala mangarsahi to dinabadiai. Buasa didok mangguturi aladang dihapursai bangso Israel debata. Sasitongna dang nahurang betadda marhite akana masa. Ditikki di parhorsihat di Babel. Suang songoni ditikki di Mesir. Laho patot dit rohani bangsoi masa akahalongangan na sohya masa di luar logika di patupa debata alai dang dihapursai bangsoi debata bota bereng di opak Musa ya 14 ayat 10 sadai bahkan akamando tambahkanang di pesalmen 70 ayat 50 onom balik gabe bangso na mangujuni do debat bangsoi itu debata bangso pangalo jala bangso natois diaka panidangion nunga di ida jala nunga di dai bangsoi pabahena ni debata alai diujudi do debata dinaung taridai diujudi do debata
dinaung takas didai nasida dengan bahasa ni debata. Hurian itu hatta di hamu amanami do inanami oddo dosa nau balga na mangasahi tot di porbadia. Alani ido ubat di do di Efesus 4 ayat 30. Jala unang maar sahi hamu tot di porbadia ni debata. Naung disahapon tu hamu tuari haluauni. Amanami nanami alai di bagas saturpukon dang dihabiari bangsoi debata. Ala mangasagogo papu di uhum do bangsoi maradupon asini rohani debata. Alai ala para sini roha do debata jala holong do hakikatna diaya saplopati ditogihon tok dini Jahoba mamangsoi tu hasonangan. Ditogihon haluar sian hamaolan tu hasonangan. Buta pakai istilah bahwa Allah itu kadang sebagai Allah yang preventif. Bahkan mabuat bangsoi sahatu tano kanan. Membebaskan dari perbudakan sekaligus memerdekakan kuratif. Manang istilah di bahasa Indonesia kamando tamwakenang. Hata manugihon sarupa doi dengan menggerakkan. Hata manugihon adalah mengantarkan, berjalan bersama, memimpin, memandu, menuntun sahat tu hasonangan. Mula di Matius 10 ayat 20 didok disi padonganion ni debata dada holan sahat tu tano kanaan. Alai sahat rodi ujung ni ngolu di nasida, sahat rodi saleleng-lelengna debata madongani bangsoi. Idop bain di koparho debata di Psalm 23 ya kamang do tamwakenang songo permahan di bangsoi. Mulai di Psalm 23 debata songon permahan na mabuan akan pinarmahan naing. Tuaik na tiyo dohot tu japalan na lomak. Aik na tiyo japalan na lomak ima menggambarkan makanan yang berkualitas. Ketika makanan yang bergizi, ketika makanan yang berkualitas diberikan gembala kepada ternaknya, itu menjamin pertumbuhan yang luar biasa. Akan berkembang fisik, berkembang spiritualitas, dan juga akan berkembang iman. Debata apa sabam roha, dan adong besihabiaran. Na tapi salilingon gudang do dihabiari bangsoi. Alela nung ngaro debata gabe permahan dan adong besihabiaran. Debata madongani. Debata manutup meja marado pemusuh. Mamiaki ulu. Suksuk panginumaku. Jala masuk tu bagas ni Jahoba saliling-lilingna akan naporsea di ibana. Lapatan na kamang do tamwakanang lobi-lobi sian suhut si habulona do debata. Dia kanaolo mangalehon nguluna di parmahani Tuhani. Hurian itu hatta di hamu manami do inanami. Ahamanagabe refleksi. Ahamanagabe sifah husor-husorotta. Marhiti jamita di minggu sadarion. Na perjolo kamando tamwakanang di kuardo debata bahwa Allah itu adalah full of love and grace. Debata nagok asin roha. Terbukti dari marhite turput jamita sadarion. Molo di opak Musa 14 ayat 12. Mamereng jugul li bangsa Israel. Nungai kontoruon ni debata bangsoi. Marhite beguatuk jala redepono ni debata. Alai sebagai pemimpin na porsea si Musa. Nasai pajolohon asini roha ni debata. Dang saut rimas ni debata manggurtik ngolu ni bangsoi. Au soi redepono ni debata ma bangsoi marhite sahit beguat tuki. Alai dang saut ala si partangiang na mabiar tu debata do si Musa. Dia manami do inanami sada konteks parmahaniot do trupukon tu hita saluhutna. Dang holan tu pemimpin agama. Dang holan tu pemimpin masyarakat manang negara. Dang holan tanggung jawab moral di pemimpin untuk mendoakan kesejahteraan, kelangsungan, kebahagiaan masyarakat.
tetapi juga yang dipimpin adalah memiliki hak yang sama untuk selalu mendoakan hidupnya. Alani dihamu hurian itu hatta domutu keadaan nata adopi di partikian nuaingon pandemi COVID-19 nagabisongon si sormit tonota nagabisongon sada perenungan di hita jala perenungan ini gabe masukan yang harus kita syukuri. Dia meyakaman doh tamwakenang nagabe perenungan di hita nagabe siha mulati honota ima au terjadi lockdown matahari golap terus mata nyarion terjadi musai lockdown berkat manang terjadi karantina berkat hanya kepada satu wilayah, terjadi hanya kepada satu provinsi, terjadi kepada kabupaten, manang kecamatan, RW, manang RT. Susah masaluhut jolmai. Alai marhitihatan di batau nong tabige di minggu sadarion. Di hamuna hurian itu hatan atau tong marpos niroha tu debata. Hatani debata mangalean masukan. Hatani debata mangaleon pos niroha di hita. Bahwa jaminan keselamatan adalah di tangan Tuhan. Iko pos dorohata di baga-baga ni debata nama nguseo tod di porbadia tu ganup hita. Ima dalam ni debata manugihon. Tod di porbadia naong penasahat ni debata tu huriana. Ima dalam ni debata manugu-nugu hita tu hasonangan. Alani dihamu amanami dohot inanami di bagasan kuari tu hatta Yesus. Mamuka di minggu sadarion. Asa saor. Huriai. Asa ro. Asa songgop tok di porbadiai. Hobar tuturpuk jamita di minggu tasadarion. Na perjolo akamando tamwakenang. Tatanggali ma. Rohana takang. Tabalokom ma. Roha nasai mangguturi. Dao mahita. Sia roha na selalu mangarsahi tot di porbadia. Alai sebaliknya dihamu amanami do inanami. Tapasaha mapamatak taon. Gabi pilihan na badia. Na hinalomohon ni debata. Songod dalatta. Marha daulaton. Na marroha tu Jehovah. Songod na tersurat di Rom 12 ayat sadai. Napaduahon. Songod refleksi akamang do tamwakanang martide turpukon. Molo tabereng tangiyang manang pangiduan ni si Musa tu debata di bagasa turpukon pangidua do tangiyangi dang generalis dang tangiyang pribadi secara individu. Alai tangiyang pangiduan ni si Musa di bagasa turpukon ima pangiduan generalis tangiyang pangiduan mangodihon tu sude bangsa Israel. Hurian itu hatta marasing do dohot pemahaman ni halap batak. Adong do halap batak di paduhan ni halap batak na madok si bora guguk duldul otik. Mamora hita luhut alay sumuru nga otik. Dang generalis alay tangiyang pangiduan ni si Musa di bagasa trupukon. Ima tangiyang generalis tangiyang pangiduan mangodihon tu sude bangsa Israel. Alani dihamu amanami do inanami. Kepedulian sosial Musa harus disambut positif menjadi milik gereja. Lapatan nakaman do tamwakenang. Gereja jangan menjadi penonton yang monoton dalam keadaan masyarakat yang banyak mengalami kekerasan, yang banyak mengalami kejahatan dan juga penyakit. Tayingok ma amang inang ketika hidup mencekam dan ketika hidup mengalami penderitaan, maka figur Musa menjadi motivasi yang menghidupkan. Sebab ketika orang percaya atau gereja merespon dengan kasih,
Maka kehadiran garam dan fungsi daripada terang membuka kehadiran gereja dan dapat diterima. Alani domutu minggutta tanggal 31 Mei 2020 sekaligus akamando tamwakenang minggu parningotan di hasasaur itu di Purbadia. Alani marhite truput di minggutta sadarion lam tapatarida homma parsitutuon mangulahon ngolu pertangiangon songon na pinatupan ni simu satu bangsoi ido hataridani nak songgop tok di Purbadia manggonggom ngolu ni akana persea dia kapartikian na sopola berpihak dia kalas ni roha ala tabotor akamando tamwakenang namarhuaso de bata di bagasa todina mangaleo las ni roha sonang ni roha dia kana persea di ibana alani di hamuama nami do inanami do mutuhatani de bata naung tatangiho di bagasa tikion ganuk mahita paholang mara ganuk mahita mga bolokon roha na sayu ulo akamando tamwakenang mangulahon na jahat na sayu ulo pagutu-gutu na sayu ulo mabayan asaribut ala na dihalomohon ni debata dia kana persea ima halak naung digohi dame jala halak naung mga tusi lomo ni rohani debata di bagasan nguluna laos ima diulahon songon identitas halak na persea di bagasan Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Aliri bata Jehovah banami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate ma di pasahat rohanami tuho ale Tuhan. Di naung taruli hami marhiti hatam naung sahat di parsoran nami rabdo hoto di minggu nami sadarion. Di paingot hatam hami ale Tuhan. Asa ganuk mahami mga bolokon roha na jugul. Asa ganuk mahami ali Tuhan mga bolokon roha na say mangguturi. Alay na yung gabi jolma, si pardame, si parholong, naong niguhan ni todip pami, asa jupang dame, asa jupang las ni roha, asa jupang hademahon, dohot ragam niya kalas ni roha di bagasan ngulo nami ganup. Mauliate mahatam, nakutangiho kami di bagasan minggu sadarion. Ima minggu di hasasaur itot di Purbadia. Atong gohima ngulo nami marhiti todim. Asa taruli hami Tuhan di parbinotoan na siyako. Jala margogo hami Tuhan mangulaon na Bartolomo ni Roham. Pasu-pasu mahuriam di sadok pertibion. Pasu-pasu ma nang ruas ni huriam. HGBP Maranatha Tabunon. Mulai sadadanat na magodang satu na sarumatua. Homa na manggonggomi di bagasan asin ni Roha. Lumubi dohok na patahok kami Tuhan. Marnida dohok maday sa luhudenggan ni basam. Mula mahami sa tongan ni bagas joromon. Homa na paulak ko kami. Tuganub bagas nami. Lumubi dohok na pajupak ko kami. Rap dohok akan nahuhaholongi hami. Di bagasan dami dohok las ni Roha na siyako. Di bagasan Kristus Yesus. Jalo matang yang nami mauliate mahu pasahat kami tuho. Amin. Marede mahita sian buke di HKBP nomor 400 ono pulsada esada laos papungu pilihan na paduahon. Uhir patik puturu hakinu
Tatangnya koma pilihan nata papungon tuado panidebata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang horo haroroan di saluhut si leo nadingan dohot nasa libasa na mauliutus. Upasatami masya naneli homitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaom di tonga-tonga ni huriam dohot di bortibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni si leo mitu hami. Asalam grigir hami madok mauleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami, nasotarasam dogodang ni sileo leom mudihami. Todim na badiai di lihoko tu hami jolma, sumonggopi hami na leon. Naum margaido di lihoko tu hami, jalagumodang doisian portibion dosian pangisina sudi. Ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho alani sudi habal gaon dot hamuliaomu naung pinapatarmu tuhami saleo matot di perbadia tuhuriam akan aulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur di perbadiai jala dipatotok kami mian di barita naulii aletot di perbadia sepasada mahuriam na pinapungu pungumi asa masih jo loan jala masih haholongan sonak karuas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiain sodangi jala patiur mahami asa utadahami akadosa na balga dohot na mepmet sipasidingon nami sebuas mahomane sadosa nami asa lambadia jale baru hami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasasadai. Sayo dihon jala padomu hami tuamai. Asa posro hanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai sileo leon tu huria. Asalam gadda torop nyaka perbarita nauli. Dohot pangajari, dohot para sini roha. Nama maritaon habal gomu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan nyala kristet di gereja di parsikolaan nang di bagas nabi asa tau nasida saur tu perpunguas sogut saya sungguli akan terpodum jala pergugoi akan gali sai songgoti maaka naneng dohot natakang meroha asa ditinggal hon nasida hasahaton ni nasidabi saya parrohai akan bujuk roha jala apulia kana marsak dohot na dangoli asaunang dirupa-rupa pertibion aka panguloi ho saya tatap manatar gogot dohot na pinaburu-buru ni halak alani hafurseau di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus jalamia maho di bagasan nasida saya ramoti maka pikiran niaka panggonggomi panguhum dohot akkaraja asa tigor uhum ni nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhumas sugut. Saya patogu haporsiaon nami. Asa totong huingot hami naung sesa dosa nami. Jala wanommu hami tuhanguluas sugut. Saya sungguli pakrimon na mangulu di hami. Asa posro hanami. Nang malakke dagingon panguluommu domuse. Asa masuk hami marnida de bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman namin na di Banua Gijang. Saya pinurbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siap hari.
sesama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamuma pasu-pasu ya Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu, sai di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasorhom madamena, tutot di munabi, amin. Horas mari kita kamando tambah kenang. Shalom. Di hamu manami na nami ruas di huria GBP marang tetap bun resok marang tetap bun. Hami pasahaton. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dukung terus YouTube channel HKBP Resort Maranatha Tambun dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya ya. HKBP Resort Maranatha Tambun Di rumah aja.